लाइट मो आड़े आसले देखेबी जनक मुह को जति लाइन न आसीबो देखिबो काली सकाळ को एंडी कर आमे बे अंधार बाहर देखंतु आमे पूरा अंधार हमर एतले लाइन आसीनी पूरा राती हेला आपण माने संजळ देखिथिनी लाइन माने डीम थिला चलो मोरा कहिथिले भलो छिडी थिला एरा कुछ सिना नुवा कोंडा दे दिजि ओधे मते लागे जे ओधे कोन को छुआ मम ताबिरा संदे जा हां चलो तू जाई के दउनु जे जो कहबो को लाइन वाला आसिले ये करिवे से को डाकी देबे को लाइन वाला आसिले से आसी के करे काई जे ओला काई जे आउ जे केते देरी होबो कोठी पहुंच जे मैं सही में कहउतले तुम ओला बुकिंग कर एठी आसी पहुंचला 8 माने सही पटे आउची तो एपुडा सुन एपुडा देखन त हम सब जाउ छु किए की मत चिन्हानी ले बोलो किंतु मुह देखिनी मुह देखिने तडाके ओडो पेंट कहला मो मुह देखा ना ते तोर लाइन आइले देखिबो मार्केट लाइन देखिए देखिबे एठी देखिबे देख आधार रखो बोली जा मछुआ बोली जा देखले सॉस अंधार रे आसी तुमको कम पे आलोरे आसीबा जति न आसीबो लाइट काली सकाळे देखिबा तो डायलॉग मारू छी लाइले गुडे पुराना हे गला वो कि धन। मारनी एते हां हां जहां तो देखिले लोग देख आको देख छेची दो तुमको न देखिले चलिबो छेचा खाइयो छेचा आउ ये छोटू मो धन को खाइयो से पार्टी चल देखंते आसी चलो ताको मम्मी आउ तो आसी गला काहे जे गाड़ी एई दिबा कोठी आपुनी न करू बाबू आमे बे जाउ छु मार्केट देखैबी कि आछंते कोने मार्केट देखाबा हाय फ्रेंड नमस्कार आशा करछि आपन भले थिबे खोजथि मु भल अछि वीडियोटी फास्ट लास्ट चेन देखिए भल लागे लाइक कमेंट शेयर करिए देखंतु बहुत आगु भी देखंतु आगु को भी देखि साइले ही माने पछकू आ जो वीडियो सब अच्छी भल वीडियो सब देखंतु आमे केमती कोन करूछु मार्केटिंग जाइछु से किए कोन मागु कहिबी आउ सी माने जो आछंदी मो पे को आनी छथि को नै माने आगु को वीडियो देखंतु माने बहुत भल भल अछि पूरा फास्ट लास्ट जाए देखंतु भल लागे लाइक गोटे करिए कमेंट गोटे करिए नुआ थिले सब्सक्राइब करिवे आउ देखंतु ए माने की आछंदी कोन आमे बे मार्केट जाइछु हसा हसी होउछु देखुथिबे बहुत माने मते बहुत भी माने खुशी भी मु अछि सेतले किंतु भाईंग कथा भी मझे मझे पड़ीतला किंतु बांक विषय किछि मु वीडियो करिनी बे देखंतु केमती को लागुछ आपण माने निहित गोटे कमेंट करके जणाइबे आगरे मारी से जाउछु कंडेवा को आगु जीवन फेरबा देखो कंडेवा को से जीवटा से सबले जीवटा बुझियो केतरा पुणे पळे आसे गल्ला पुनी हम चालू केते कोइ बेटा हां केते 3000 ना केते काम केते कोइ बेटा हां बा कते पूरे दे दो इधर बढ़िया हो को जीव को बजे सडा आनीगा हां खाइबो भल से आसन এটা কার তোর পরে এটা কার তোর अपन फिर खाइले खोजी खोजी के आसी बहुत सब खराब बुद्धि मिली ताको देख खाइ हां ताके देखै छै केते ना देखो न मु देखै खाइ दे बाना खाइ लो अनेला जाऊ देबी दादा साला केते खाइबो केते को जोगी रे हां कौन है तम्मे भी परिबनी नहीं नहीं थू भाई अंडे देखो देखी इस हाउली छोटे रही हो ए जो पिंक न केते कहले तो से खाबा सेइडा से या तो 3.5 आउ तो दे भला कोडे कहीं रे चालू किछ केड़ा के एइनी किछ नहीं खाली बुली बुली का पड़ेगा तो करू आमे की आगु देखंतु मो कहिबी किए कोन चल आमे बे बुला बुली हमर कहले दुकान सब बंद कर दे के हम कहना डेरी के आसिलु सब दुकान पूरा बंद हो गलाई
आमे एबे जाउछु चलो जिबा हरी आग तापर आमे जिबा हरी तापर देखि केंदे घर एटा एबे तयारी हेछि शिव मंदिर मध्ये ए सब एबे तयारी हेछि के नथिला तो एटा हां चलो से दी भाई जाक आगे जाउछंती आमर आम टुई आम टोका जाउची आम झे जाउची कोन हैं तू काली रह शुणु काली रही तू जीव चल मार्केट पूरा बंद चल काली आसबू मंदिर करना चा आना देवेनि बिक्री कर चला पूरा बंद किंतु आई तो भाई सेवा कर भावे तू चला खाली बेकार गाड़ी खर्च करके आइलु खाया दबु चल खर्च करू पहुँचगलु कि गलु कि लाभ होलानी କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ सब जगह गोटे पाला कर जाइए राति अधକୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଲାଇନ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଯାହା ଯାଉ ଗୋଟେ ଖୁସି इस ଲାଗିଲା कितने देख झाड़ देख ଦେଖିବି ଝାଳ ମୁଁ देखो झाल ଝାଳ ଦେଖିବି सी दीदी भाई जीवन तो भाई सेवा कर बॉडी देखनी देखो इसी चलचे आमर ये धन्य ये तो हम धनटा कहीं हस चप्पलटा तो खुले हुलनी अरे मोर भूली जाई रे तरी ठंडा पानी पूरा इटा फुलटा भूली जाई गोटे सब सहित भिड़ी दीदी मत आड़ के दौच मत धन दीदी दे मुंडे मारिबी पानी अरे के अच्छे दिया खूब चश्मा डर हम आग बदली सारे तापर ये जीजन किए मु आपण मन परिचय देबी ये जीजन जाक किए सब कोन को लगिलो पाठ पढु दी पळे आले ना कोन सब दिन से जो किन दिना कोण किन कौन आनी देखो केते तुम राति दे जो किछ पाइबन काल काल दी परे सब बाहरिबो सब मो साथे जो मो एइटु लेखि नै कि जेबी कोन परे मु लेखि कि नै कि जेबी लिस्ट बनेबा যদি ন আনি দেব তাহলে আমি এবে কোন খাইবা আগে চিন্তা কর आलू अछि ना बाटी कोसा बसे दे जल्दी हां सोरिस अछि ना আলু পোড়া পকড়ে খাইবো बाटी कोसा कोते 3 मिनिट रे जो बाटी सोरिस नाही গিন্না বসা না গায় বসা कर देबी गांडली বাটি ग्राइंडर की कोन हबो जो सोरिस अछि ना बाटी दे देखंतु चालची सब तांकर कान्हा बे काल सकाळ जाई से को कोडा खोलिबे एटा एरा त मामू सब आनी छी ଥିଲେ ବଢିଆ ग्लेज सो ब्याग रु बाहर करी घर जाका पकेइले देखंतु मिस्टर ना हला कुमार ओ कलरटा यदि खाई ओला मामा देबे বড় দেখি কোনটা ভালো লাগে बड़ देखी गुड़ भल लगे एटा बड़ देखी भल लगे ना कि जाना भाई जानी গ্রিন আছে হালকা हल्का अच्छी हाँ हाँ एठी तर चलची ये किए कौन आज एतलांगे भी से जानि पइलेनी तुम जी जरा किए दीटा किए घर को मारे पळे आइछनी ये ताले तो मत कोन স্ট্যান্ড লোক নেই দামে তো জানি ये अरे सोजू डॉट अजू मार देबो जानि दो के পড়ে চুছ না से कंपनी बंद हेछि कंपनी बंद है पुराना कंपनी संजू डॉट अच्छी ताको यूट्यूब चैनल चालेन कोला चालेन एटा को ओइडे मोटा बड़टा ना एटा पतला बड़टा बोल लगे पिंदिले बढ़िया लगे कौन ना बोल लगे के मु धक्का बाजी मु खोलुची तार आज बिस्किट खोली रह रे बम्मा के तार खोल दे तापर मु तम कथा सुन हमरा आज किछि आज को खाइबा आज जे सब राग मत को हां ना नाम करबे किछि भी नहीं से नवीन पटनायक एक्टिंग करछि मोटे आलू भाजी की ओ बंद करी जाई छी रे संगे संगे जस ताते चलो आलू भजा कर देली आ कौन करबी घरे मैंने परिया नहीं आमे आनी था तो डेरी ही गलो हाँ पुआ एठी पकेइथिला बा एठी एठी तोर एठी छिड़ी दो ये सब सेट ये मालो एठी बसे खोलली बिस्किटटा तांको सब फाळे फाळे गोटे गोटे देली एते खाइया এটা গুন্ড খাইবো खाइबुनी कौन कहू गोटे गोटे खाईदेला खाइब मन
ଧନ ତୁ ଖାଇବୁନି ଖାଇବୁନି ନଙ୍ଗୁ ହେଇଛୁ ନାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି ମୋ ଧନ ନଙ୍ଗୁ ହେଇଛୁ କାହିଁକି ନା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ନଙ୍ଗୁ ହେଇଛୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ରହମ ସିଏ ମୋ ସହିତ ଗପୁଛି ପରି ଆମର ଆଣିଛି ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଠୁ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ମାନେ ଦେଇ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁକିନା ଦେଇ ହେଉଛି କଳା ତାକୁ ଏଇଟା ମାନିବ ଆଉ ମୁଁ ତ କଳା ମୁକୁ ଗୋରା କି ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଦେବି ଆଉ କହିଲା ଦେଇ ଶୁକୁଟା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିଆ ତୋ ମୁହଁଟା ଦେଖି ସିଏ ବଡି ବିଲ୍ଡର ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ସାରିବେନି ଦେଇ ଡାକୁଛି ମାନେ ଜାଣି ସାରିବେନି ଆଉ ଇଏ ତାର ବାଛୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ କାଇଁ ମାଟିରେ ଚାମଚ ପୁରେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀଟା ଦିଟା ଭଲ ଅଛି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଟ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆଇଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁଁ ଆଉ କାଲି ଯାଇକି 3 ଖଣ୍ଡ କିଣି ଆଣିବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମତେ ମାର୍କେଟରେ ଡାକୁଛି କୁକୁର ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଏତିକି ଦେଖେଇଦେବି এইটা হচ্ছে হায়দ্রাবাদ পাট জিয়ে পিন্ধিব এই পাট জিয়ে পিন্ধিব এই পাট সিয়ে করিব নাট ଆଉ ଏଇଠି ଆଣିଛୁ ପରେ ଦେଖିଲୁ ଚାରିଟାକ ଏଟା ସ୍ପେଶାଲ ଆସିଛି ମୋ ପୁଅର ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ପୁଅର ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ଏଇ 4ଟି ଆମେ ଆଣିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଟି ନନଙ୍କୁ ହେଇଯିବା ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁନି ଲାଇଟ୍ ପଇଲା ଆସି ଭଲ ଲାଇଟ୍ ପଇଲା ଦେଖେଇ ହଉନି ପୁଅକୁ ଟିକେ ଘୋଡେଇଲୁ ପୁଅ ଟିକେ ଘୋଡା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗି ଏଇଟା ବି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଆଉ ଦିଟା ଯାକ କପଡ଼ା ହିଁ ଭଲ ଏରା ମାନେ ଛାଡ଼ିବନି କି କିଛି ହବନି ଇଏ ତ ଛାଡ଼ିଯିବ ଆଜି ଭରସା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଭରସା ଅଛି ଆଲୋ ଇଏ କ'ଣ ତୁ ଉଠୁନୁ ଇଏ ବାପା ମା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାର୍ଜର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇଟ୍ ଜଣା ପଡୁନି ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ନା ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଲାଇଟ୍ ପଇଲା ଆସି ଦେଖିକି ହେଇଠି କିନା ସ୍ପାର୍କ ହଉଛି ଏଇଠି ନା ସ୍ପାର୍କ ହେଇଠି ରଖେ ବସାଇଟି ଏର କଲରଟା ବଢିଆ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ये ठीक टाइम रे କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ଦିଟା ପୁରା ଛାଡ଼ିବନି କାହିଁକିନା ଏରା କାମ ଭଲ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଦିଟା ଯାକ ମୁଁ ଏରା ବାଛିଛି ଅଧିକାଂଶ ମୋ ଚଏସ୍ ତାର ବେଶୀ ଚଏସ୍ ନାହିଁ ଖାଲି ଗଲା ଦିଦି କୋଉଟା ନବା ହେଲା ଏଇ ଦିଟା ମୋର ଏଇ ଦିଟା ତମର ଚଏସ୍ ସେ ପୁରା ଖଡ଼ି ପିନ୍ଧିରେ ବାଛିଥିଲା 4ଟି ଆଣିକି ଆଇଲୁ ଏଥିରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଉ ପରିର ଗୋଟେ ପରିର 3ଟା ଏଇକି ରହିଥା ଏଥିରୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଦିଦିର ଅଛି ମୋ ବଡ଼ ଦିଦିର ଅଛି ଆଉ ସିଏ ନବ ବା ମୁଁ ମାରିଦେବି ସେ ନବନି ତ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭାଇ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଇଏ ଆମର କମ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲା ହେଇଦିନ ଶୁଣିକି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲି ତା ପୁଅ ଦେଖିବୁ ସେ ଯଦି ନ ପିନ୍ଧିବ ତ କହିବୁ ମୁଁ ଏଇ 4ଟାକ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବି ତା ପାଖକୁ ସେ କୋଉଟାକୁ ପିନ୍ଧିବ ଦେଖିବୁ ଯଦି କହିବେନି ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତୁ ପୁଣି କହିଲୁ ପୁଣି ନାଇଟି ସେ ପିନ୍ଧିବୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଘର ଜାଗାକି ପଡ଼ିଯିବୁ ଲୁଗା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇଟା ପାଟିରେ ପୁରଉଛି ଦେଖୁନୁ କ'ଣ ହଉଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୋକ କଲାଣି ସିଏ ଖାଲି ଯାଇଥିଲା ଯା ତାକୁ ନାଇଁ ମେନ୍ ମୋ ପୁଅ ଖାଇନି ସଞ୍ଜବେଳେ ଖାଇନି
କହିଲି ତମେ ବଜା ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଇଆଡ଼ିକି ହଲୁଛି ସେଇଟା ବା। ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁ ନା। ବାପା ଆସିଲେ ବୋଧେ ଆମର। ମୋର ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ବି କ'ଣ ହେଇଛି ଜଳୁନି ସିଏ ବି ଉପରୁ। କାଳୁ କାର୍ବନ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? କାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ପକେଇ ଦଉନୁ। ବର୍ଷା ଦିଗ ସେମିତି ରହୁଛି, ପାଣି ବାଜିଲା ଯେ ଝଡ଼ୁଛି। ଓହୋ এই লাইনটা টিকে খুঁটি লাইনটা টিকে দেখি দন্দানি এবে ঘর মিটারটা টিকে দেখিবেন তাহলে ଲାଇନ୍ ଅଛି ବା ମିଟର କ'ଣ ଦେଖିବ? ନା ସେ ଯୋଉ ଅପଡାଉନ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି। କାର୍ବନ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଦେଖାଗଲା ପା। କାର୍ବନ ହେଲେ ସେ ଦବଦବ ହବନି। ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବ ମିଟର ଲାଇଟ୍ ବି ଲିଭି ଯାଉଥିବ, ନହେଲେ ଡିମ୍ ହେଇଯାଉଥିବ। ହଁ ପୁରା ଡିମ୍ ହେଇଯାଉଛି, କାର୍ବନ ହେଲେ ସେଇଆ ହବ। ପୁରା ଡିମ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ଦବଦବ ହେଇକି ଖାଲି ପୁରା ଜଳୁନି କିଛି ନାହିଁ। କାର୍ବନ ହେଲେ ସେ ସେଇଆ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାର୍ବନ ହେଲେ ମିଟର ଲାଇଟ୍ ବି ସେ ଡିମ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ଦିଆ ହଉଛି ନା ବାପା ଦଉଛନ୍ତି ହଉନି। ହଁ ଏଥିର ହଁ ଏଇଟା ବାବା ଦଉଛନ୍ତି ଏଠି ଟିକେଟ ଜଳିଲା ଯାହା ହଉ ନହେଲେ ପିଲାକୁ କେକ୍ ଇଏ ହଉଛି। ବାପା ଖାଲି ଫୁଲ ଦବ, ପୁଅ ତ ତୋଳିବନି ତୋଳିବନି ନାଇଁ କିଛି ତୋଳିନି ଆଜି ବର୍ଷା ହଉଛି। ହଁ ଯାହା ହଉ ଆସିଲେ ଯେ ଆମ କାମଟା ହେଇଗଲା। ଓହୋ ଆମେ ଠିଆ ହେଇନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। କାମଟା ହେଇଗଲା, ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମାନେ ଲାଇନଟା ଏ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଆଇଲା ନା କ'ଣ? ହଁ ହଁ ଭୋଲ୍ଟେଜ ବି ଆଇଲା, ଢେର ଆସିଲା। ମାନା 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 ବୋଉ କେବେ ମାରେନି। ମାରୁନି ତାକୁ, ଯିବ ଘର ଆଡ଼େ ତା କାନ ଆଡ଼େ କି? ନାଇଁ ସେ ଯିବ ହେରି। ଆରେ ବେଗିଲ ବେଗିଲ ରହିଯିବ। ନାଇଁ ରହିବେନି କୁଆଡ଼େ ଝାଡ଼ୁରୁ ଓଳଉନୁ, ଗୋଡ଼ରେ କାହିଁ କରୁଛୁ? କବାଟଟା ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲି ଏକା ଖାଇନାହାନ୍ତି ତୁ ଜାଣିଲୁ। ଅଣ୍ଡା ଭାଜି ପରା ତ ଭାଇ। ଆ ଆ ଆ ଆ ଇଏ ବୋଉଲ ମୋ ଧନ ଆଇଲା ହାରି ପେଙ୍ଗେଇ ପେଙ୍ଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଦେଇ ଦଉନୁ, ଦେଖ ବୋପା ପୁଅ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଦେଖ। ପରିଆ ଜୋର ଆଇଲାଟି ଦେଖି ଛି ଛି ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ନିଶ ଭଳିଆ କରିଦେଇଛି ଦେଖେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଚାଲିଛି ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲିନି। କଳା ବୁଝିପାରିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଆ ତଳେ ଜାଣିନି ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ତା ମୁହଁରେ। କେତେ ପାନି ଆଉ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ଶୁଖା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଖାଇବୁ। ହଁ କଳା ହେଇଯାଇଛି।